हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम देखा ओडिशा पुलिस तरफ जो सब इन्स्पेक्टर व एसआई पदवी आसुची जो संवाद न्यूज पेपर रे जो गोटे आसला केबे आसला 20/12/2024 रे गोटे सर्ट नोटिफिकेशन आसला से कौन कौन सब कही सेटा देखा ता सहित केते केते पदवी आसबार चांस अच्छी क्वालिफिकेशन कौन ता सहित आमर फिजिकल मेजरमेंट ता सहित सिलेबस सब विषय आम देखा चलतु आस। हाँ ता आगु गोटे कथा यही क्लासर आमर जिते सब आग को वैकेंसी किंबा जिते सब क्लास आपण मैंने मो चैनल सहित जोड़ी हो जातु ता सहित सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आउ यही जो देखा जिते सब नोटिफिकेशन आसची किंबा जिते सब क्लास हम तार पीडीएफ मोर टेलीग्राम ग्रुप आपण मैंने जॉइन हो पारे। चलतु देखा कौन कौन आटा एडवर्टाइज नंबर देछि 01 OPRB इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइन कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 933 पोस्ट इन द रैंक ऑफ एसआई ऑफ पुलिस एसआई ऑफ पुलिस आर्म ता सहित स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस तापर असिस्टेंट जेलर 2024 आसी। तो कौन कही आमर ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड OPRB विल बी शॉर्टली कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट इन रैंक ऑफ एसआई ऑफ पुलिस आर्म स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस असिस्टेंट जेलर ए डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट along with eligibility criteria so as education qualification category wise vacancy mode of plan syllabus of examination एटा सबू वेबसाइट रे आमे www.odishapolice.gov.रे भेरी सुन आमे अपलोड करिवो बोली कि ए नोटिस माध्यम रे कहि देछि। एटा होछि हमरो जो पेपर जो संवाद न्यूज पेपर रे पब्लिश हेतला एटा देखि पारिबे। आ गोटे एटा मध्य आपण माने देखि पारिबे जो एडवर्टाइजमेंट तार हमरो ऑफिशियल साइट रे एटा सेम टू सेम सेटा कहा जाइछि जो जोटा पेपर रे आइथिला एटा हमरो वेबसाइट रे ओडिशा पुलिस वेबसाइट रे OPRB@gov.in रे एथिरे मध्य आपण माने जाई कि देखि पारिबे बोली कि एथिर कहा जाइछि। तो कौन कौन सब केते पदवी आसीबार माने 933 पदवी आ स्टार मार्क अच्छी स्टार मार्क कौन पाई अच्छी पदवी आमर जिते सब वैकेंसी आसी ताहा बढ़िबार चांस भी मध्य अच्छी कमिबार चांस अच्छी सेठी पई आमर स्टार मार्क दिया जाय। तो कमिबार चांस बहुत मैक्सिमम कम अच्छी कारण कौन पाई स्टार दिया जाय जो 933 रु आमर जो 206 ना 267 पदवी अच्छी सेटा आमर मर्ज होबार चांस मैक्सिमम अच्छी। तो आमर हजारे आमर केते होबार चांस अच्छी 1100 किंबा 1000 पोस्ट होबा जो प्रीवियस वैकेंसी रो जो रही जायथिला जो 200 केते ना 206 ना 267 पदवी रहितला सेति पे स्टार मार्क अछि। तो बढ़िबार चांस मध्ये से माने चाहिले सेटा मध्ये ऐड करि परिबे। तो चलन देखिबा कोन कोन सब आगो को एजुकेशन क्वालिफिकेशन ता सहित कोन कोन सब दरकार सेटा सब देखिबा। एटा जो मझिरे एलोकेशन केते केते पोस्ट एसआई ऑफ पुलिस थिला 609 थिला ता सहित एसआई ऑफ आर्म पुलिस थिला 253 तापर फायर स्टेशन ऑफिसर 38 थिला असिस्टेंट जेलर थिला 24 ए सब थिला आपण माने देखि परिबे। एटा रिटन टेस्ट साहाय्य रे हमें फुलफिल करियो बोली कि मझिरे जो हमरो ऑफिशियल नोटिफिकेशन गुडा को बाहर आलेला से सब देखि परिबे। एटा देखि परिबे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन कौन सब हमर एलिजिबिलिटी अछि ताहा कहा जायछि। एटा कहिछि द कैंडिडेट्स शैल नॉट बी लेस देन 21 इयर्स एंड मोर देन 25 माने 21 रु 25 वर्ष भितर हेथिबा कथा कहिछन्ती। आउ जहा हमर SC ST ता सहित SC BC ए माननको 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन दिया जिवो। तो तांको कहिबा माने मध्य केबे 1/1/2024 एई भितर हेथिबा कथा से कहउचंती। तो आपण माने मोटा मोटी भाबे देखली जनरल रे देखिबा गले 21 रु 25 वर्ष हेथिबा कथा। तो केते होबा कथा 2090 तो आपण माने मोटा मोटी भाबे देखिबा जनरल पई 1 माने 1 जनवरी 1 रु 1990 रु हमरो 1 जनवरी
2023 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଥିବା କଥା। ଆଉ ଆରୁ ଜନେ ଆମର SC/BC ତା ସହିତ SC/ST ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପୁଣି କମିଯିବ। ସେଟା 19 ମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ 1994 1 ଜାନୁଆରୀ 23 କହିଲି 2003 ହବ। এই ভিতরে ହେଇଥିବା କଥା SC/ST ଆଉ OBC ବା SC/BC କୁହାଯାଏ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରୁ এই ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଥିବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବାହାରିଲା ସେଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ଲିଅରଲି କୁହାଯାଇଛି ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଭିତରେ ହେଇଥିବା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କହିଛି, BA ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଏନି ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମାନେ ଆପଣମାନେ +3ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା କଥା ସେ କଥା କହିଛି। ସେଟା ଆପଣମାନେ PG କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା BTech କରିଥାନ୍ତୁ କି ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର +3ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ITI ଆଉ ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ସେମାନେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସେଟା ହେବନି, ସେମାନେ ଆମର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଆମର ଯଦି BTech କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ପଦବୀ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ, ତ ବାକି ସବୁ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର ଯେତେ ସବୁ SI ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସର ଏଥିପାଇଁ BSc ମାଗୁଛି ସବୁବେଳେ, BSc ମାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 30ରୁ 38 ପଦବୀ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ, ବାକି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସବୁ ଗଲା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ସିଲାବସ୍। ପେପର୍ 1ରେ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଆମର 100 ମାର୍କର ଆସିବ, କେତେ 90 ମିନିଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆଉ ପେପର୍ 2ରେ ଆସିବ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଆସିବ। ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ମାନେ ଆମର GK ନୁହଁ, ବାକି ସବୁ ମିଶିକି, ମାନେ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ GK। ସେଥିରେ GKରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ GK, ସାଇନ୍ସ ସବୁ ମିଶିକି ସେଥିରେ ଆସିବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 300 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆଉ ପେପର୍ 2ର ଆମର 180 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ସେସବୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ 0.25 ଅଛି। OMR କିମ୍ବା OCR ମାନେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ସିଲାବସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ପେସେଜ୍ ଆସିବ, ୟୁଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆସିବ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମାର ଆସିବ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେଇ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ପେସେଜ୍ ଆସିବ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଏ ଦୁଇଟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଶିକି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ତ ଆମର ଆସିଯିବ 90 ମିନିଟ୍ର 100 ମାର୍କ ଆସିବ, ଯାହା ଲାଗୁଛି 50 ମାର୍କ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ସେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଗକୁ କହିଛି ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଏଇଟା ଆସିବ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଲ୍ ବି ସଚ୍ ଏଜ୍ ପର୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ କନସେପ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କହିଯାଇଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା କଥା କହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ରିସେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆୱେର୍ ଇନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ସବୁ କହିଲି ସାଇନ୍ସ ଆସିବ। ଏଇଟା ସବୁ क्वेश्चन विल बी रिलेटेड फिजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ता सहित इंडियन एग्रीकल्चर, नेशनल रिसोर्स, तब इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक ए सब आसीबो। पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशन, ता सहित एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग एंड इकोनॉमी, ता सहित मेंटल एबिलिटी टेस्ट माने रीजनिंग कहितली, ता सहित एटा मैथ आसीबो, माने न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट एंड अरिथमेटिक, HSC माने हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन आसीबो। एटा कंप्यूटर आसीबो। एटा सब टोटाल आपण देखि पारथिबे, सेटा गला हमर मानकर सिलेबस। एटा देखिबे फिजिकल स्टैंडर्ड, एटा देखि पारथिबे जनरल मेन बा आउ SC/BC मेन पई हम 168 हमर हाइट रहिबो, वेट रहिबो 55 kg, एटा चेस्ट 79 आउ एक्सपांड 84। ठीक से परे एटा हमर
झील मानी ना एस सी एस टी 163 आमर हाइट रो 50 kg वेट 76 आमर चेस्ट रो 81 है आमर एक्सपांडेड एटा सब आपण मैंने देखिपारे एटा पुणी देखिपारे रनिंग करी 8 मिनिट रे 1600 रनिंग करें ता सहित लॉन्ग जंप अच्छी केते 3.66 मीटर ता सहित क्रॉस कंट्री रन्स 8 किलोमीटर 40 मिनिट्स यहाँ गोटे अच्छी तो आगक जिते सब फुल नोटिफिकेशन आसले कौन कौन पुणी ऐड हम से विषय आ गोटे वीडियो करी एटा जो एनसीसी सर्टिफिकेट थी बी थी गोटे मार्क मिल आउ सी थी 2 मार्क मिल यहाँ सब आपने जानी तो यहाँ रहा टोटाल आमर डिटेल्स नोटिफिकेशन थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।